देखिए हमारा मिस्त्री कितना मेहनत से भीड़ का नाश बना रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। हम लोग प्रवास में, हमारा चैनल का नाम है प्रवासी राजमिस्त्री भाई। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल घंटा बजा दीजिए। हमारे मिस्त्री का प्रवासी राजमिस्त्री है, कितना मेहनत से जिनका दिख रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए मुख्य एक साइड बनाया है, एक साइड बनाया है और एक साइड और वो एक दिन बनाएगा। देखते अच्छे हमारे मिस्त्री কত কষ্ট করে প্রবাসে রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। 2 টাকা রোজগার করার জন্য কত কষ্ট হচ্ছে। আপনারা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং পরের ভিডিওটা পেতে চাইলে বেল ঘন্টাটা বাজিয়ে দেবেন। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। অনেক কষ্ট হয় প্রবাসী রাজমিস্ত্রি ভাই চ্যানেল। এই যে মশলা বানিয়েছি, এই যে মশলা বানিয়েছি কালকে, এটা করেছি সিলিংটা, এটা করেছি, ওটা করেছি কালকে। ওদিকে আছে বাকি, ওটা করবো এখন, কালকে করবো। আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। प्रवासी राजमिस्त्री भाई चैनल लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल घंटा बजा दिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।